नमस्कार मु सुप्रिया। खरीफ परे रबी धान बिक्री रे मध्य समान परिस्थिति देखा मिली चाषी क्षेत्र में पुणी बाधक साजिछि टोकन। एथर मध्य परिस्थिति एमिति हेछि जे आमरण अनशन रे बसिछंती बरगड़ जिला पद्मपुर चाषी। एभली परिस्थिति काहेकि हेछि एवं खरीफ रो भूल को सुधारिबारे रबी समय रे काहेकि प्रशासन विफल होइछि तमाम प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा। हम सहित चाषी नेता आईनजीवी अजित शतपथी रहिछन्ते। अजित बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। प्रथम तो जानिबा को चाहिबी जे जो आमरण अनशन रो कथा आसुछि चाषी समाज रो चाषी कुलर को संगठन सेथरे रहिछन्ती एवं काहेकि एभली एक चरम निष्पत्ति पर्यंत जिबाकू पड़िला। नमस्कार। देखो सुप्रिया जे विगत खरीफ रे जो प्रकार अव्यवस्था होता सरकार गोटे पटे कहते जिते शासन को आसिले सामान्य बोले कृषक अर्थनीतिर मूलदुआ ग्रामीण अर्थनीतिर एवं कृषक कृषि अर्थनीतिर ओडिशा समृद्ध हेब एवं कृषक माने समृद्ध हेबे। सरकार गोटे पटे बाहा बाहा दौरान पाखापाखि 77.5 लाख मेट्रिक टन धान से 19.5 लाख चाषी पाखर से क्रय कर चाषी को पाखापाखि 24,000 कोटी टंका से एमएसपी एवं इनपुट देइछन्ति। तार सत्वे आपण जदि देखिबे ताहले बहुत चाषी आज पर्यंत पर्टिकुलर बरगड़ जिल्ला रे विशेषतः आपनकर 5,000 चाषी लेफ्ट आउट हो जाइए एवं पाखापाखि 62 दिन जिलापाल ऑफिस से सेमाने धारणा देइथिले। आज मध्य पाखापाखि 30,000 पैकेट धान विभिन्न मंडी रे पड़ी रही विगत खरीफ रो सरकार ताकू क्रय करि पारना माने खरीफ रो धान ए पर्यंत पड़ी की रही निश्चय माने कारण हला से चाषी माने आज माने आंदोलन करुछले तांको धान किनिबो बोली कहछन्ती कि खरीफ रो समस्या समाधान हेनी। एपटे आपण रबी रो आरंभ हलानी। देखो सरकार गोटे पटे आपनकर मने थिबो डिसेंबर मासरे केंद्र खाउटी एवं खाद्य व्यापार एवं खाद्य मंत्री उत्तर देले राज्यसभा रे जे कोनोसी राज्य को आमे धान क्रय करबा पई कैपिंग करिना। अच्छा जते बेले ओडिसा रो तथ्य कृषि मंत्री दौछन्ती जे पाखापाखि 168 लाख मेट्रिक टन ओडिसा रे उत्पादन होछि किंतु सरकार टार्गेट रखछन्ती 83 लाख मेट्रिक टन किनिबे। वर्तमान आपण देखंतु 77 पाखापाखि 77.5 लाख मेट्रिक टन से खरीद किनिछन्ती या सरकार निर्वाचन रे ए विभिन्न विज्ञापन रे से दौछन्ती। तो वर्तमान रहिला आपण 16 लाख मेट्रिक टन किनिबे। विगत वर्ष आपण 20 लाख मेट्रिक टन धान किनिथिले 19 लाख समथिंग पाखापाखि 20 लाख मेट्रिक टन रबी रे किनिथिले। विगत वर्ष रे से चाषी मानकर टोकन आसीथिला से जमी रे समान चाष करिसंती किंतु ए वर्ष कहीं जो जमी तुलन में आपण काहकु 4 क्विंटाल 5 क्विंटाल देइछंती एवं जो अनशन रे बसचंती डभार चाषी माने से राजगुड़ा समर कृषक संगठन गोटे अंग आंचलिक कृषक संगठन डभा से जिलापाल ऑफिस को जाइथिले डीआरसीएल को से भेटिथिले निज सोसाइटी रे से लेखि कर देथिले किंतु आज पर्यंत 500 चाषी तथ्य तांकर पाखरे उपलब्ध नहीं कि 500 चाषी टोकन आसी नहीं। जो चाषी मान टोकन आसी कहार 10 क्विंटाल कहार 3 क्विंटाल कहार 5 क्विंटाल आसी। अच्छा तो चाषी माने जदि टोकन जो अमल करिसंती से धान जदि से माने विक्रय करे गोटे कथारे आपण देखंतु केएमएस पॉलिसी तांकर सरकार जो बाहर करूछंती सेतरे लिखा है कि चाषी माने सोसाइटी रे पंजीकरण करिवे पंजीकरण कर तांकर तथ्य देबे घोषणानामा देबे आधार लिंक करिवे से तथ्य से पंजीकरण करला परे बाकी सोसाइटी रो दायित्व एवं सरकार को दायित्व से माने किंती धान बिक्री करि परिबे। तो चाषी सब डॉक्यूमेंट देला परे रजिस्टर पंजीकरण कला परे जो क्षेत्र रिन्यूअल कला परे जदि चाषी धान बिक्री करि पारिबेनी ताहले से कहिबो काहाकू एवं जतले जे जिलापाल ऑफिस रे कहउछन्ती प्रशासन नीरव रहुछि सरकार पाखरे आपत्ति कले सरकार नौटंकी कहउछन्ती नकली चाषी कहउछन्ती आंदोलन जीवी कहउछन्ती तो चाषी करिवो कोन। वर्तमान एपर आपण देखंतु डबल इंजन रो सरकार आमे सब बेले कहउछु जे जो जगह आंदोलन होछि सेठु 2 किलोमीटर गले छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ रे आपण देखिथिबे जे क्रमागत भाबरे पाखापाखि 140 लाख मेट्रिक टन ऊर्ध्व धान बिना असुविधा चाषी मान क्रय कर विगत खरीफ रे पाखापाखि 149 लाख मेट्रिक टन से किनिछन्ती। ओडिशा सरकार 77 लाख मेट्रिक टन 77.5 लाख मेट्रिक टन धान किनिछन्ती
ପାଖାପାଖି ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମଏସପି ଏବଂ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 34,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ତ ଛତିଶଗଡ ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଚାଷୀ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେନି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଆପଣ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ପଲିସିରେ ଅଛି ତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଉ ବିଏଲପିସି କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉ କାରଣ ହେଲା ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦିଟା ରବି ଖରିଫରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ସେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଜାଗାରେ ଆମର ବିଳମ୍ବନା ଯେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନା ଶେଷକୁ ଅନଶନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଥିଲେ ତ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କାହାକୁ କହିବ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ଡିଆରସିଏସ୍ ରୁ ଫେରିଲେ ଚାଷକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଖିରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଲା ସରକାର ଆମର ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଅନଶନରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ କଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆମରଣ ଅନଶନ 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଜବୁଡ଼ା ସମୂହ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ କାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ ଅନଶନରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ କରିଛି ଧାର ଉଧାର ଆଣିକରି ଚାଷ କରିଛି ସେ ଧାନଟା ବିକ୍ରି କରିଲେ ସେ ତାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ଦବ ଶ୍ରମିକ ପଇସା ଦବ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଦ ପଡିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କଣ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାରରେ ଆପଣ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହିତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମିଳ ନାହିଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର କିଣା ହେବ ଆପଣ ଏପଟ ମିଲର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମିଲର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 50 ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି 50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଯଦି ଆମର ଯଦି ଧାନ ରହିଯାଉଛି ସେ ଧାନ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଚାଷୀ ତ ଘରେ ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ରିସାଇକେଲ ହଉଛି ରିସାଇକେଲ ମିଲକୁ ଯିବ ଚାଷୀ ଯୋଉ କମ ଦରରେ ଯୋଉ ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଯୋଉ ଦଲାଲ ବେପାରୀ ଏମାନେ ଯୋଉ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ 50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଅଲରେଡି ମିଲରେ ଅଛି ସରକାର ତାକୁ ଗଣତି କରିବାକୁ ନାରାଜ ସରକାର କୌଣସି ମିଲକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଏବଂ କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି କାରଣ ଏ ସରକାର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଖରିଫର ଏଇ ଖରିଫ ଛାଡି ବିଗତ ଖରିଫର 1000 ଲଟ ଚାଉଳ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର 1000 ବସ୍ତା ଅଛି 1000 ଲଟ ପାଖାପାଖି 1000 ଲଟ ଚାଉଳ ଡେଲିଭରି ହେଇନାହିଁ ସିଏ ଉଠେଇନି ଆପଣ ଖରିଫର ଟୋଟାଲ ଧାନ ମିଲିଂ ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିର ଧାନ କିଣିବେ ତ ସରକାର ମିଲର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ମାନେ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଛାଡ ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି ହଉ ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଲେ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କିଣିବେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କିଣିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରିବେ ସେମାନେ ସରକାର ଆପଣ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧିରୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ 72 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଢିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମଏସପି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏମଏସପି ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 800 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ
आलोचना करिछु या भितर दुईटी एमएसपी वर्धित एमएसपी एडजस्ट हे गलानी आज्ञा ए कथा हमें सुनिछु 5 वर्ष सरला बेलको पाखापाखि 600 टंका एडजस्ट हे जाइथिबो किंतु ए चर्चा भी आसुची जे एमएसपी केते परसेंट चासी पाउछंती आपण एमएसपी नै कि जेतो चर्चा करछन आपण केते परसेंट चासी को पाई चर्चा करछन बोली भी हमकु प्रश्न आसुची से संपर्क रे आपनकर मत कोन देखंतु ओडिसा रो पाखापाखि जो मु डाटा दोथली 50 लाख मेट्रिक टन से एमएसपी जो तो वंचित होचंती ओडिसा चासी एवं जो चासी माने छोट चासी मध्यम चासी जो माने मंडी रो जो अव्यवस्था मंडी खोलिबा लेट रे मंडी रे कटनी छटनी आपण जो तार जो कृषि से माने बाध्य होई व्यापारी को धान दोछंती से माने एमएसपी पाउ नाहंती तो पाखापाखि सरकार जो विज्ञापन रे दोछंती विज्ञापन रे जहा दोछंती सेथरु पाखापाखि 2 लाख रु 2.5 लाख आहुरी चासी पाखापाखि ओडिसा रे आपनकर आहुरी 2.5 लाख चासी आपनकर एमएसपी रु वंचित रहउछंती माने विज्ञापन रे जदी 77.5 लाख मेट्रिक टन कथा कुहा जाउची वास्तव रे सेतिकी मेट्रिक टन मध्य बिक्री हो न थाई पारे एभली गोटे आशंका रहउची बिक्री हेइनी कारण हला जदी बिक्री हेइ थांता ते टार्गेट भीतर तो से 5000 चासी बात पड़छंती ए वर्ष आपण जेमते देखन जो बरगढ़ जिल्ला कथा 1,05,000 चासी पंजीकृत हेइछंती वर्तमान पर्यंत 97,000 चासी को टोकन आइछि 8,000 चासी को टोकन आसी नाही आमे आशा करछु आउ आसीबो नाही जोते पे विभिन्न जगह रे आंदोलन होउछि 8,000 चासी वंचित हेले तो आपण टार्गेट रु तो आमे वंचित हेलु चासी को जो सरकार जो परोक्ष रे कहउछंती तुम धान चाष छाड़ो आज आप आउ गोटे देखिए 1 जून रु आरंभ होउछि शिवराज सिंह चौहान माननीय केंद्र कृषि मंत्री कहछंती जे जमीन बचाओ कारण चाइना रो सारो आसीबो नाही सारो सब्सिडी काटी देले तो फर्टिलाइजर यूज बंद करो तो बरगढ़ पई स्पेसिफिक भी कुआ जाउछि जे माने कैंसर कारण होउछि फर्टिलाइजर तन फर्टिलाइजर कम करंतु चासी तांकर सिविक दायित्व पालन करंतु फर्टिलाइजर कम करके ए कथा मध्ये कुआ जाउछि नहीं निश्चय सेटा गोटे जे प्राकृतिक चाष पई जीवाटा निश्चय गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु सरकार से भित्तिभूमि तैयारी करछंती कि सरकार आपण देखंदु जो आपण प्राकृतिक चाष जोटा करिवे जोटा जैविक चाष आपण से जमी को 3 वर्ष पर्यंत प्रिपरेशन करिवे 3टा सीजन आपण को से जमी को अपेक्षा करबा को पड़िबो से जमी जतबेले रासायनिक सार खाई खाई से जमी जतबेले सेही पेट्रोल रे पड़ जाइए ताकू जो प्रिपेयर करबे आपन 3 वर्ष लागबो 3 वर्ष रो सब्सिडी सरकार देबे कि सरकार जो जैविक चाष रो जो एमएसपी कहउचंती आमे 4000 टंका क्विंटाल देबू 4000 टंका क्विंटाल रे चासी उपार्जन करि परिबो कि चासी को लाभ मिलिबो कि एमटी तो आपण देखंतु वर्तमान सरकार जहा तथ्य दउछंती जे आमे 50% एमएसपी बाहर 2013-14 तुलना रे माने कंपैरिजन करछंती 2013-14 तुलना रे इन्फ्लेशन केते हेछि आपनकर अन्य जिनिस रेट केते पसिछि सरकारी चाकरियांकर दरमा केते परसेंट बढ़िछि सुनार रेट केते परसेंट बढ़िछि डीजल रो रेट केते परसेंट बढ़िछि से हिसाब धान रेट बढ़िछि कि अब सरकार परोक्ष रे कहउचंती जे चासी माने धान चाष छाड़ंतु गहम चाष छाड़ंतु आमे विदेशी कंपनी पाखरु विभिन्न जिनिस आनिबो विभिन्न ट्रिटी रे जीवो टेरिफ लागिबो चासी ओडिसा एवं भारतर कृषि अर्थनीति को बर्बाद करबा पे सरकार प्रस्तुत अछंती एवं सेदि पे चासी मारण नीति सरकार आनुछन आज्ञा अजित बाबू पूर्वरु अवश्य पूरा राज्यवारी आमे देखिलु विभिन्न अंचलरू विभिन्न रीजन रे आमे देखिलु चासी आंदोलन कले तांकर प्रस्ताव रखिले सरकार पाखरे कोठी मुहामुही परिस्थिति हैला कोठी थटा परिहास रे सरकार को समालोचना भी करबा को चासी कुळ पछै नाहंती कारण परिस्थिति सेही भलिया हैला ए सबु परे मध्य गोटे प्रश्न आसे जे कोन सबु समस्या होउची बरगढ़ रु आरंभ होउची संबलपुर रु आरंभ होउची चासींकर जहाँ समस्या कोन सेठु आरंभ होउची ए कथा भी किछि लोकन को मन रे ताई पारे जे प्रति वर्ष खरीफ हेले माने दुई ऋतु नुहे तो दुई आंदोलन रो समय बोली करी कुहा जाउची ए दृष्टि रो आपनकर मत कोन ए प्रश्न मोर एक्चुअली नुहे ए मु जानुची जे सब अंचल आगे निश्चय कारण देखंतु सुप्रिया सोनपुर कोलाहांडी बरगढ़ एवं संबलपुर एटा आपन पेडी प्रोक्यूरमेंट रो मैक्सिमम परसेंट माने ओडिसा पेडी प्रोक्यूरमेंट को आपन देई थांती तो एवं जेहेतु एठारे चाष माने गोटे पर्याप्त परिमाण रे चाष हेई थाए
ତେଣୁ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଜି ସୁଦୃଢ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ତା ଅଖା ସୁତୁଲି ପଇସା ପାଉନି, ଟୋକନ ଠିକ ସମୟରେ ଆସୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଟନୀ ଛଟନୀର କଥା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ନେବେ। ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ 5 କେଜି 6 କେଜି ଲେଖା କଟନୀ ହେଲା, କହୁଛି 3 କେଜି ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଦଉଛୁ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 77 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 3 କେଜି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 231 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଧାନ ଆପଣଙ୍କର କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଗଲା। ତାର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ପାଖାପାଖି 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ କଟନୀ ଛଟନୀର ଚାଷୀ ସହିଛି। ଚାଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ ମୋର ଧାନ, ମୋର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ, ମୋ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଧାନ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରି ବୁହେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ କଟନୀ ଛଟନୀ କାହିଁକି ଦେବି? ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହଉଛି, ତ ସେ ପଇସାଟା ଯାଉଛି କାହା ପାଖକୁ? ସବୁ ପଇସା ତ ମିଲର ରଖୁନି। ନେତା ଅଫିସର ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହଉଛି, ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। କୃଷକକୁ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧର ନାରା ଦେଲେ, ସଶକ୍ତ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକର ନାରା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାର ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହେଲା ଏ ସରକାର ତ ଗୋଟେ ଡର ନା, ଯେ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ଡର, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ। ସରକାରର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ, ସରକାର ଗୋଟିଏ ଡର, କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ଡର। କାରଣ ହେଲା କୃଷକ ନିଜର କଥା କହିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବ, କୃଷକ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛୁ। କେବଳ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଚାଷୀର ମୁହଁ ହସ ହସ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବାହାରେ ତାର ହସ ଦେଖିପାରି ନାହୁଁ। ଏ ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଚିତ୍ର କେବେ ବଦଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ତଥାପି ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସରକାର ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସେଥିରୁ ଓହରେଇ ଆଣିବା କଥା। କାରଣ କେହି ସେମିତି ଶୁଣିକିରି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ତୁରନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବେ କେବଳ ସାର ହବ, ସେପଟେ କାମ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଆମରଣ ଅନଶନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସରକାର ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ହଉଛି, କେନନ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି କେନନ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଛି, ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି। ତ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର କିଣା ବିକା, ଆପଣଙ୍କ ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫେଲ ମାରିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ ମାରିଲା, ଏବେ ରବି ଫେଲ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ଆପଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ବିପଣନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷକୁ ଗିରଫ ହେବ, ଚାଷୀ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ପୋଲିସ ଲଗେଇକରି ତାକୁ ଉଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଫେଲ ମାରିଛି, ଆମର ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି ଫେଲ ମାରିଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, କେବଳ ଅଖିମୁଠି ଆପଣ ଯାଇକରି ଚାଷ ଜମିରେ ଲଙ୍ଗଲ ଧରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ହସିବେ ନାହିଁ, କି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ କୃଷକ ହସିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ତ ଚାଷ ଜମିରେ ବି ଅଖିମୁଠି ପଡିନାହିଁ, ମାନେ ଅଖିମୁଠି ପକେଇବାକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏନଆରଆଇ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଏଥର ରାଇସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଟୋକନ ହିସାବରେ ତ ହେଲେ କରିବେ, ଦେଖେଇବେ ନା ଆମେ କୃଷକ ସହିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡିବେଟରେ କହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 68ରୁ 70% ଲୋକ କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 18ରୁ 20% ଜିଡିପି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛି। ସବୁଥିରୁ ଯଦି ବେଶୀ ରୋଜଗାର କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ହଉଛି କୃଷକ। କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷକକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର, କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଚାଷୀକୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଅନ୍ନଦାତା କହିକରି ସମ୍ବୋଧନ କରିକରି ଭୋଟ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୋଟର ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୃଷକର ଅର୍ଥନୀତିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
आज कृषि प्रत्येक समय गोटे मुहांमुही परिस्थिति रहुची विगत खरीफ रे जो मानक सहित पुलिस रो मुहांमुही हेतला प्रशासन अनेक जन को सही समय अरेस्ट करथिला एमती केबे माने एमती के चासी ए पर्यंत अछंती कि जो मानक ना रे एबे भी मामला गडुची पूर्व खरीफ समय प्रति प्रति एबे तो नोटिस है 3 तारीख रे बरगड़ एसडीएम कोर्ट रे चासी माने जाइके हाजर हेबे। अच्छा से पुलिस केस देइथिला केते बेले रास्ता रोक केस केते बेले समान हैबिचुअल ऑफेंडर बोली केस करा जाउची केते बेले समान को फौजदारी मामला करा जाउची 3 तारीख रे आसंता 3 तारीख रे चासी माने जाइके बरगड़ एसडीएम कोर्ट रे से माने एपियर करबे जमानत रे आसीबे तो एमती नित्यदिन चली पाखापाखि गोटे गोटे कृषक संगठन रो चाषी मान ना मिनिमम 10-15-20 मामला रही सरकार डरेवा चेष्टा कर किंतु चाषी जिते निश्चय हो चाषी जिद रे आउची चाषी आ छुड़ीवा को नाराज एवं ए परिस्थिति आम सरकार को आज चेतावनी दउछु एटा बेसी दिन जीवन जिते समग्र अन्नदाता जिते एकत्रित स्वर रे कहबे ताहले सरकार सेदिन बहुत बड़ परिणाम देवा भोगवाक पड़िबो तार बहुत मूल्य देवाक पड़िबो। ओके आपण दीर्घ दिन हला ए सब आंदोलन सहित रहिचंती आपण गोटे पीढ़ी जो माने ए कथा करूछंती एवं आपणकर ऊपर पीढ़ी मध्ये रहिचंती जो माने एबे भी सक्रिय रहिचंती किंतु कथा आसुची सबुदिन रे आंदोलन सबुदिनिया मुहामुही परिस्थिति निश्चिंत भावरे पर पीढ़ी को चाषरू विमुख करिवो ए परिस्थिति आहुरी विमुखता आड़ू नौची कि गोटे पीढ़ी को से दृष्टि आपण केमती देखुछंती? निश्चय सुप्रिया कारण हला जो प्रकार चाष बास देखो आम जो उपर पीढ़ी आम जो बापा अजा थे चाष उपर डिपेंड करते गोटे आपन सामाजिक जो अर्थनीति ग्रामीण अर्थनीति आपन बाटर सिस्टम रे चलुला एवं चाष पर 2 पैसा मिलुला एबे आम पीढ़ी रे चाष जदियो एमएसपी बढ़ुची किंतु मुद्रास्फीति तुलन में चाषी को मूल्य मिलू नहीं चाषी रो लेबर कॉस्ट मिलू नहीं तो जो मूल्य दौरान और निश्चय आम सरकार को गोटे जिनिस धन्यवाद देवु जो 800 टंका इनपुट देला पर चाषी पागरे किसी पैसा रही किंतु आज यदि केवल एमएसपी को देखिए ताहले स्वामीनाथन कमिटी जो आधार जो करबा कथा से आधार आज एमएसपी तय हो पार तेणु चाष प्रति जो जरंतु जड़े जमी बिजनेस गोटे परिवार बिजनेस अच्छी पुओ भी बिजनेस करने खुशी खुशी से रेडी हो जाऊँगी जड़े चाकरियार पुओ जमी चाकरी करने जाऊँगी एवं आप चाषी पुओ को आप चाष करू मु गोटे चाषी मो बापा गोटे चाषी बोल कहवा शंका लगुच कुंठाबोध कर निजर परिचय देवा चाषी बोली सरकार विभिन्न योजना कर सफल चाषी केवल विज्ञापन देखुं आप जमी जो योजना मुद्रा योजना कले बहुत लोक ना आसला कि आज कहार पासबुक नहीं से आइडेंटिटी नहीं एमती जो चाषी मान देखुं सफल चाषी आज से दुख आप तृणमूल स्तर में आसिले देखिए सफल चाषी किए से केते पाइछि एवं से कि परिस्थिति अच्छी एटा हूँ चाषी दुख तेणु पर पीढ़ी मु तो निश्चय कहबी पर पीढ़ी चाषर विमुख हेबे अन्य पंथा देखिए नहेले सरकार पुणी कहे से जो कपूर अश्रपा पार्टी से अश्रपा गुड़ाक आज्ञा ठीक कथा कहले एक्चुअली आमे बहुत चिंताजनक परिस्थिति को हालुकारे कहिले किंतु या भीतर जो समस्याटी रही वास्तविक भाव में सरकार आपको गुरुत्व दबा कथा प्रत्येक थर गोटे चाषी तार उत्पाद बिक्री कला बेलू गोटे मुहांमुही परिस्थिति कहीं रहिबो एवं आपण जानुछंती चाषी कहूची जे कोठी कोठी समस्या रही समस्या कही दउची समाधान आपण ही करिवे जदि आपण न करि परिबे तले आउ किछि उपाय नाही चाषी पाखरे कारण आपण तो आपण सिना आपण को अंचल पई गोटे व्यवस्था करि परिबे किंतु पूरा राज्य पई तो व्यवस्था करि परिबे ना राज्य पई सरकार को व्यवस्था करिया को पड़िबो सरकार को कारण लोक जते बेले सरकार को आनी छंती हां लोकंकर सब सुविधा असुविधा बुझिबार दायित्व होची सरकार लोके केमती भल रे रहिबे लोके केमती खुशी रे रहिबे धान जोटा उपार्जन करछंती केमती बिकिबे बिकला पर चाषी हाथ को केमती पैसा जीव से पैसा केमती मार्केट में बुलिबो मार्केट में बुलिले से अर्थनीति केमती सब दायित्व सरकार निश्चय आमे व्यवस्था को बदलाइबा पड़ो व्यवस्था को सुधार पड़ो एवं उत्तरदायित्व नेबा पड़ो काली गोटे जिनिस लेखुली सुप्रिया आपन माध्यम कही दिया ओडिशा सारा को जे गोटे लेखा लेखु एमती शुणी केते जदि आपन विरहर कथा जदि पचारिबे ताहले उर्मिला को पचारिबे कारण हला उर्मिला विरहर कथा कही पारे सीता को जदि पचारे ताले सीता कहिबे एटा धर्म
ଯେତେବେଳେ ହଁ। ସେବାର କଥା ପଚାରିବେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁ ପଚାରିବେ କାରଣ ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ କୁ ପଚାରିବେ ହନୁମାନ କହିବେ ଏଟା ଆନନ୍ଦ ହଁ। ଯଦି ପ୍ରେମର କଥା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ହଁ। ତାହେଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କାରଣ ଯଦି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ଅଧିକାର ହଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଷର କଥା କହିବେ ବିଷ କଥା ଯଦି ମହାଦେବକୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଅମୃତ ବୋଲି କହିବେ ସେହିପରି ହଁ। ଯଦି ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଚାଷର ଦୁଃଖ କଣ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ପଚାରିବେ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ ଯଦି ନେତା ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଏଟା ରାଜନୀତି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କହିଲେ ୟା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବା ବାକି ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ମେସେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଅଜିତ ବାବୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କରାଯାଉ କାରଣ କାହାର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିରି କୌଣସି କାହାଠୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବାନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ତାହା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ବାବୁ ଏତିକ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମରଣ ଅନଶନରୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଦଉଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ରହିଲି ନମସ୍କାର।